mtu akupitia kwa kesho asishangae juu hatuyui. Tutamwomba kama tusaidie kwanja tupate kikao naye. Hata na baba shefu wa douane vile ni hatu explique vya mingi venye atuelewa vile. Nataka kuuliza juu ya agence en douane. Ya anasema watajiinstaller tu ku petit port. Kushibe wa kuleta mafuta sukari ku grand port. Piko service ya douane sikatati atekana na kule. Juu douane ku service ya douane kule na mafuta kutokea sote Uvira, sukari kutokea Kalemi. Piko service ya douane pale ku grand port. Pale ku depot kwa pale sasa vile kesho lendi na kwa pale. Ile agence en douane itajiinstaller na pale nako huko ma. Akijibu kwenye masuala hayo ya wanabiashara, kiongozi wa agency hiyo ya douane Bitras kwa ufupi, Bwana Kasongo amerudi kusema kazi yetu ni kuintervenir. Haina bien kuona sawa vile ke agence itakuwa pale kupandisha tax vile unasema. Msa chez tuko bouche autorisée, tuko reconnu na l'État, tuko reconnu na douane, jua kutafuta ke tufanye nini tumtetee. Msione sawa vile ke tuko badui hapana. Hatuna badui benu, tuko obligé tutumike mmoja. Magumu yote ya nani ya douane ifo kuituona. Mnatuona, mnatufasilia, tunaona koma kuongea na ba rafiki yetu ba ma service ile iko natumika ku douane. C'est que à partir ya nani ya kesho usione ça vile kigeni. Je pense que ba minimum ba na famille. Aina pour la première fois ile inakuwa kunani kusimama. Depuis 2019 tulianza sensibilisation. Tukua na échec juu ya manque ya maide. Sasa maide iko mu niveau ya moba. C'est une obligation kila commerçant afanye nini achukue ile madokima ya l'État na déclara eko na faciliter l'État kutafuta ke a maximiser ma recette yake. Juu kama kulikuwa banki atukupashe tena kwanza upatia mfanga hapana. Ifale tunaenda tunapatana nao banatuonesha mtalipa autant. Tunadiscuter tunapatana. Ile makuta tunaenda tunaverser directement mu compte yabo. Na makuta inaenda mikono ya nani ya l'État. C'est pourquoi même hapa nasema ke makuta hatutaanza tena kupatia hayo baagent bale beo kule kunani kupo. Tutakuwa obligé ile makuta tunaenda kupatia directement kuma bureau yabo. Comme hatuna nani, hatuna banki. Bana tupatia ma preuve ile kunaonesha ke tunafanya nini, tunalipa. Biti yetu ni kutafuta tunapandisha tena recette konti ya nani ya l'État na tunamisaidia. Msione ke tuko badui hapana, atukuye kusema ke kitu rianza kulipa kama ni $10, kianze kuenda na $11, kianze kuenda na $12. Ou bien l'État mu niveau national. Tunasikilizana mzuri. Kama l'État mu niveau national anasema kinapanda na watu wa kwanza mbele wa kureklame wa kuona ile mamikanda ni banani ni shehe bale kuna mtetea. Hapa nilitoka Mkalemi niliacha mule ile lendi ya Ismen. Lendi niacha Ojefrem aripeleka taxi nyingine ku niveau ya OCC. Ba declarant njo bakwa ba kwanza. Barisema hatuwezi kulipa deux fois. Tulipe nani Ojefrem kunani ku DGDA, tulipe Ojefrem ku OCC, ça ne peut pas se faire. Bakwa ni ba declarant. Jo atangula ukatala ile nani maneno na barifan delegation kwenda pa ku bureau ya Ojefrem. Ile kunaonesha ke tuko na tetea banani ba commerçant. Ana sema tunakuya jo kutafuta kunani kunyanyasa kupandisha tax hapana. Taksi tabakia vile vile. Merci. Wakitoa maoni yao wanabiashara wamesema kuipokea bila shaka agency hiyo. Wakati huo wameitaka agency hiyo kutumika kwa ajili ya manufaa ya wanabiashara kwa kuwasaidia wanabiashara kuinua shughuli lao la kibiashara. Tulikuwa na mkutano wa wafanyabiashara, mkutano wetu ulikuwa na lengo mbalimbali karibu 3-4 sana ni kuwaelekeza mwenendo gisi serikali inapenda tuendelee kutokana na hali ya uchumi unaanguka, uchumi wa nchi. Alafu ilikuwa ni kuwapatia hisia ya dhamiri, kuamsha ya dhamiri ya wafanyabiashara kwa ajili ya ulipishaji wa taksi mbalimbali ya serikali. Na hivyo tulikuwa na agence ya douane ambayo ilifika. Ni mara ya kwanza kupata agence ya douane moba. Ilipenda jionyeshe mbele ya wafanyabiashara na namna gani inaweza ikawasaidia kungambo ya wale wenye kutoa mizigo nje ya nchi. Ndio kupitia agence ile tumeipokea, ni wenzetu. Naye vile vile ni sindika kwa kazi yake anakuja kufasilite. Sisi tunaipokea vizuri, tunafungua mikono ije tusaidiane kazi. Naiomba agence ya douane ile ifanye kazi bora, iboreshe kazi. Isije kwa lengo ya kuweza kuangamiza wafanyabiashara, bali lengo yake iwe ya kuweza kumsaidia kumwokoa mfanyabiashara.
Kitu tutaambia wafanyabiashara wote wawe kitu kimoja, tujenge mapenzi yetu. Sawa, tufanye hivyo. Sisi tulikuja na kufanya biashara just ile, vingine vyote tuachane navyo. Ya problemi ya agence ambayo tufikia hapa kwetu Moba. Problemi yenyewe iko ni kitu ya kwanza, bakie polepole. Ashikisa vile wanakosa vile basoda. Kusema lendi tunaanza kazi, hapana. Kwa polepole tuongee, tukishakuongea tunamaliza, tukishakumaliza pale ndio bana yako kuingia mplay sasa ya kuendelea au hapana. Kwa sababu hapa kwetu Moba hatuna ba commerçant wenyewe biko na hiyo mashifre biko na hatuna nayo. Tungali kibatu wenyewe tuko chini sana. Amake agence hatuyaiona kabisa umuhimu wake. Sisi tunaipokea, tunajua kama wakati tunapotembea tunaikutaka ile agence, lakini hapa kwetu ni mara ya kwanza tunaipokea. Inatakiwa ikuje polepole, isikwe kama shurti, na sensibilisation moja ikwe ya mingi, wagisi kila mtu aelewe, lakini sio kwa mafasirio ya kusema kwamba hivi vinafika leo na kesho ile tuendelee tuilipishe kwa nguvu. Hapana, tunaomba kwa autorite watusaidie vile usensibilisation na kisha tutaipokea, kwa sababu ilishafika nafasi yote kwenye tunapotembea tunaikutaka. Sawa, mie kwanza nafurahi sana kufatana ni agence inafika hapa kwetu Kumoba. Shiba petit commerçant tuko beu tunatatizwaka sana kule ku petit port. Hata ukawa na mzigo kako ka $500 uenda kuza Tanzania kufika hapa kuporo, ku petit port kule, uenda kulipia sengine hata $800, $700 unashanga. Kama mzigo unauza ka 500 leo na kulipia 800. Gisi ya sasa nafika hapa tunafurahi sana. Tutahakisi tutatumika nabo pole vile. Merci. Tunafurahi kusikia agence nafika Kumoba. Quelque soit kutakuwa ma difficulté ya ba commerçant mais batajiadapte, ni ma mesure ni l'etat na leta. Tujue nini tunaweza kufanya, tutasensibiliser les commerçants juu l'agence ipate poa na agence nako ajue ma pourcentage yenye atakuwa na bafanyia ba commerçant pour juu abebe ile monopole. Katika mwito wake, administrator wa tarafa wa fedha, uchumi na maendeleo Gabe Mutombo Mjiba ameagiza kusema, ameomba mwe bote douane eko technicien wa nguvu na ule agence en douane muna échanger jo kupata maéclaircissement ya ile, parce que je sais que itakuwa nguvu ya mujadapter. Tutamiomba vraiment tujadapter kusema l'agence en douane partout, Uvira, Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi, Foshote, toujours on passe par akalake importateur achende kwa agence, toujours agence en douane. Soit tutamiomba tujiplie kuile makaprisi yetu ya leta. Hii ni ma rencontre vraiment unique à son genre. Kama kwa ma rencontre hivi même annuellement 2 fois c'est mieux. C'est comme ça hivi tunaishaje ni mzuri. Pachi serikali na kulipisha kila kitu au. Ni kwa mwito huo wa administrator wa fedha, uchumi na maendeleo, na mimi natimisha makala hayo yaliyozungumzia mkutano ulioitishwa kwa ajili ya kufahamishwa rasmi agency mpya ya Douane Bitras kwa ufupi kwa wanabiashara feki na idara ya serikali. Na washukuru wote watazamaji na wasikilizaji wa Runinga Leo Njo Leo kwa kuwa pamoja nami. Na mshukuru pia mkurugenzi wa Runinga Bulamba Odon kwa kunipa nafasi hiyo, na Ibwala Ikoni Shambui kwa mafanikio. Aliwaletea habari hiyo ni mimi Isidoro Kashulo toka Moba, mkoa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.